তিনি আং প্রায় Patimungo 9টাও आं आनी इम्पर्टेन्ट मीटिंग बा चैनल नि कवरेज नि तिनो yang आनन्दनगर दिगियाव थांदोंमोन yang निता आगुलिनि फियाबा अमो BBM कॉलेज बुसकांगो आसुमसा आं तरक न चालकजा खरकसा 1% नि ताको बेलेखन बाइक स्पीड बाय चालुगै फाइबो yang आगर तला दिगि थांदोंमोन प्राय 10 मिटार हाइबो स्लिप क्लाई जेमन फिल्मी स्टाइल बाइक बाय जेमन फिल्म रगो बाइके क्लाई सक थांबा यामाके फाइ आनि गारियाव थुताय फाइका ते आनि गारिनि टायरो बनि डाबल स्टैंड हाबै थांगा फाटि थांगा टायर ब्लासं खातै टायर नि जे रिंग आमो देराय थांगा आनि दगा बाय थांगा बुसकांनि याग्रा दिगिनि फकलेम नि तलानि बाइजार बाइका फकलेम थांगा रा अमो हाया बबो किसा दुखुमांखा बक्लाइमाबा जेहेतु बाइक बायबा ब दुखुमांखा सिचुएशन अमो हायन थांगा बुतै माने खुब खामिया खुब सित्रा बंनि बरंनो बरक साइड ख्लाय थांगा दाबा आं साइसुं अरन बासाजाक दाबो पुलिस केस थांना दा ना अरा थांना दा आमा हाय बामो बाट अमना आं गोजान मुसुंग आं खरकस नर आना साइबो माना आं खरकस टीवी चैनल नि अजामा पियाबा अमहाय सिचुएशन आं से इनजास्टिस माय आं थागो सिचुएशन अमहाय थायो अंगके ते हास्तेनि जतो लुकुरक नर्मेली तंनाय बर बाहायके जस्टिस मानाय बेलेखन वाना हजा तंगैबो निजिनि सायावबो निजिनि गुसि तंग ओ हावो आसायमा हावो उसुक जरा ओंगै थांगा किचिनि ताम तंसि बेलाय वानाव दाबो आं बुसुक जरा ति जस्टिस माननाय मानिया आमो जों पुलिस केस दा थांनाय थांया आमो नायनाय तका आनि खति तो प्राय 25,000 आइ थांगा बिनो तो मुंसाया जस्ट ओनली 500 रकनि रक थांगा बिनि साया बाय ननो बुना नाय हिसाबो ओ और फाय आसुमसा बाइक रक बाय बाथानि कुथुमखा बर कुथुमै बेलेखन खुक सित्रा साका आनो बुतै खुक साखामनाया केबा आनि दारेति आनि गारियाव बो स्लिप तानै गासलि थताय माने बो आनरो गोसाया हंगाखौ बतिनि असंसारतस तंला खमु तो बसे अमाहाय मुनसु गता संले मुनसु नि माने एप्लाइ खायो बरक अमाहाय खलाया बाट जे बाइक थुदाय जानाय मुंसा साया ब लगलगिन बनो साखाम नगो तलां थाका जे 3% जे फाइनाय बंनि बस दंग बेलायखनो दुखुनांगो तिनि आंहाय माने अमाहाय थायो बेलायखनो वाना अमाहाय पातिरम जे दुखुमानाय रनि फेमिलि टिकेटाम खालाम नहि थालायके नों ओ दुखुमानाय रनि फेमिलि साव जों बुनि नगो सुमुनि तंजावो बाइक ब सामुं तांगोनि फक्सा खंनिके हायगोन इन्स्टलमेन्ट बाय 5 बोसोरनिके पाइरमानि जोंले खतिप्रन रिमांला पुलिस केसता थांथि दिनै बुमा फाय आनो यातिको क्लाय खुलुम पाइका खमा सान पाइका बाट आंगासु बया आनि 25,000 थांजाक दा बरंनि बरक थांका आं साइचुं अरक लायजाक नरं नुगै मांखना बुसकांगो एगो आनि गारि टायर फाटिजा करनि बाइजार जतो मुदिजा प्रब्लेम दगा थांगा दाबा आनि जे इम्पर्टेन्ट कवरेज दंमोन आमो बानि जतो थांजाक माने तामै सानाय आं हजा दङ आं जतनो हजा दं दिनि साव बाट दिनि आं हायनो अमाहाय इन्स्टेन्ट थांगा बाट आं खतिपुरन मुं सामानिया दा पुलिस केसो थांनानि बायदनो मां सिनाय हामबाय কোন জায়গা পড়ে দাদা এটা হইতাছে কলেজটা বিবিএমসি কলেজ আচ্ছা এখানে কি হইছিল এখানে একটা ছোটখাটো অ্যাক্সিডেন্ট হলো হ্যাঁ আচ্ছা এরপরে আপনি কি দেখছেন আমি দেখছি আমি বাড়িতে ছিলাম হঠাৎ করে একটা আওয়াজ শুনলাম আমার চলে বাইরে গিয়ে দেখলাম যে একটা গাড়ির সাথে একটা বাইক লাগিয়ে ওইদিকে একটা ডান দিকে একটা রাস্তা গেছে রাস্তাটার এই জায়গাটার ভিতরে বাইকটা পড়ে রয়েছে আর বাইকের এমন অল্প একটু একটা ব্যথা পাইছে অনেক কাকে কোন দিকের থেকে আইতেছে বা যাইতেছে এটা কইতে পারি না আচ্ছা এরপর তো দেখলাম যে বাইকের মালিক এলো যে অ্যাক্সিডেন্ট করছে তার মা এলো মা এসে আবার গাড়ির মালিক যে তার সাথে কথা কইলো এসে এরপরে তাদের এই যে বাইকও গেল গা ছেলেটাও গেল গা এরপরে আর কইতে পারি না কিছু আচ্ছা এখানে কিছু লোক বলাই আছে এরা ওই কিছু রাগারাগি কথা বলছে না তাই এই যে সেই জায়গাটা আমি পাইছি না আচ্ছা আপনার নাম দাদা আমার নাম হচ্ছে টুটন বণিক ঠিক আছে ধন্যবাদ